sara ɲuman ye. Ala k'i sara an ka Musa yo, Ala k'i Bismillahirrahmanirrahim. Asbi Allah wa ni'mal wakil, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah Muhammadur rasulullah kun fayakun. Amma jama islamɛ bɛɛ fo, an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Kɛrɛnkɛrɛn na groupe Allah Muhammad, an b'a jamakulu bɛɛ fo, an kanubaw bɛɛ, an bɛ bɛɛ fo. O tɛmɛni an b'a ɲini Jabaru masa fɛ, a ka Mali in kolo suma, a ka hɛrɛ di Mali ma, a k'o kɛ Mamadu kanu kosɔn sɔli sɔli, a k'o kɛ bisimilayi fanga kosɔn sɔli sɔli, a ka gɛlɛya wuli ka bɔ Mali kan, ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ a kan, ka lajarabili wuli ka bɔ a kan, a k'o kɛ Mamadu Jati kosɔn sɔli sɔli. Donc o tɛmɛni ka bɔ yen, an famana ka video kɛ ka sababu kɛ darula caman ye. Donc alhamdulillah bi an ka thème a bɛna boli mun kan, a yɛrɛ filɛ tableau la. Donc an ka thème bɛna boli les secrets du Coran. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Kuranɛ gindo. Gindo min bɛ kuranɛ na. Donc an ye mun ta bi o de ye Bismillahirrahmanirrahim. Donc n'o ye basmalatu ye, an y'o ta, an bɛna dɔ fɔ o kan bi. Donc alhamdulillah n b'a fɔ mɔgɔw ye, mɔgɔw kana ɲinɛ waati bɛɛ u k'u hakili to Allahu la. Gindo bɛɛ de bɛ Allahu kɔnɔ, n'o bɔla la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, ko mɔgɔw k'u hakili to la kosɛbɛ, gindo bɛɛ de bɛ nin kɔnɔna na. Donc alhamdulillah n'an ko k'an bɛ don kuranɛ kɔnɔna na, an tɛ se ka kuma kuranɛ kan n'an ma kuranɛ da kɔngɔ k'a lajɛ. Kuranɛ da de ye Bismillahirrahmanirrahim. Donc n'an y'a ta k'a lajɛ, kuranɛ a suran bɛɛ daminɛ Bismillahirrahmanirrahim, n'a bɔla suran kelen na n'o ye suratul Taibatu ye. Donc n'o b'a fɔ a ma a daminɛ ma barawutu. Donc bisimilayi de t'o kɔnɔ. Donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ kuranɛ suran tɔ bɛɛ o dayɛlɛla ye Bismillahirrahmanirrahim. N'i ye a ta k'a lajɛ, an ye Mahamadu sallallahu alaihi wa sallam an y'o bila a dugumana na. Donc nin yɔrɔ la an bɛna danfara di mɔgɔ ma, Mahamadu yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam gindo b'a kɔnɔ ani gindo bɛ kuranɛ kɔnɔ n'o ye Bismillahirrahmanirrahim. N'i ye a ta k'a lajɛ, Bismillahirrahmanirrahim o de ka girin ni kuranɛ bɛɛ de bɛ ale kɔnɔna na. Donc alhamdulillah n'an bɔra yen n'an ye a ta k'a lajɛ, Mahamadu sallallahu alaihi wa sallam kuranɛ bɛɛ de jigila ale kan. Donc a bɛ fɔ nin ma ko a sabu bɛɛ de bɔla fɛn mun na, n'o gindo mun na n'o ye Mahamadu ye. Bismillahirrahmanirrahim o de bɔla, o de jigila jɔn sanumanba mun na n'o ye Ala ka kira sallallahu alaihi wa sallam, o de ye Mahamadu ye. N'an y'a ta k'a lajɛ, an bɛna ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ nin aya in u b'o bila kɔfɛla la k'a sababu kɛ a ka nɔgɔ. N'i y'a fɔ maa ma Bismillahirrahmanirrahim, a kalandenw bɛɛ b'a dɔn, o bɛɛ b'a ko nin bɛɛ de b'o kɔnɔ, k'a sɔrɔ n'i y'a ta k'a lajɛ Bismillahirrahmanirrahim a bɛɛ de bɛ ale kɔnɔna na. Donc n'an y'o ta k'o lajɛ, an bɛna jumɛn ye a tafsiri la Bismillahirrahmanirrahim, an bɛna ye k'a fɔ u b'a fɔ ko bisimilayi an y'an sinsin ni an ka ma sanumanba ye. Donc n'o ye ma yɛrɛ an y'an sinsin n'o tɔgɔ ye. An bɛna ye tafsiri la tuguni Arahamani, diɲɛ lɔgɔlen tigi, Arahimi, diɲɛ lahara kɛrɛnkɛrɛnlen tigi. Donc n'an y'o tafsiri ta k'a lajɛ, an bɛna mun de ye a kɔnɔna na? An bɛna y'a kɔnɔ k'a fɔ kuranɛ tɛ kuma foyi kan fo fɛnw daminɛna ni mun ye. Bisimilayi kɔrɔ ko daminɛ masa, Arahamani mun ye diɲɛ lɔgɔlen da. Donc kuranɛ bɛ kuma daminɛ kow de kan, ni diɲɛ lɔgɔlen, diɲɛ kow kan, Arahimi ani lahara kɛrɛnkɛrɛnlen kow kan. Donc o kɔrɔ b'a yira kuranɛ bɛɛ de bɛ basuwalantu kɔnɔ. Donc n'an y'a ta k'a lajɛ, an ko k'an bɛna kuma kan secret gindo mun b'a la. Gindo mun b'a la, n'an y'a ta k'a lajɛ tafsiri jɛlen nin bɛ tafsiri yɛrɛ dogolen n'o ye batini ye mun dogolen don mɔgɔw la. N'an ko bisimilayi, o kɔrɔ de b'a yira k'a fɔ fɛnw bɛɛ de bɛ daminɛ ni masa min ye. Donc daminɛ, fɛnw bɛɛ daminɛ de ye masa min ye, o de gindo dogolen don a kɔnɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ, i bɛna ko o ko kɛ i b'a fɔ bisimilayi.
ni i bɛna bagan faga bisimilayi i bɛna bɔ bisimilayi i datɔ la bisimilayi sankolo ka bisimilayi dugukolo ka bisimilayi donc gindo mun b'a kɔnɔna na ko fɛn de tɛ se ka kɛ n'ale tɛ ale de ye daminɛ ye donc n'an bɔra arahamani gindo mun b'a kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ lɔgɔlen tigi o de ye ale de y'o dilan gindo min b'a kɔnɔ donc an bɛna diɲɛ kɔnɔ an bɛ tile gindo min bɛ tile kɔnɔ gindo min bɛ kalo kɔnɔ gindo min bɛ dugukolo kan gindo min bɛ adamadenya kɔnɔ gindo min bɛ baganw bolo gindo min bɛ jiw bolo gindo min bɛ tasuma bolo gindo min bɛ fiɲɛw bolo donc dugukolo kan o de dogolen don arahamani n'an ko arahimi lahara kɛnɛkɛnɛnin tigi donc gindo min bɛ larusiw kɔnɔ o ti ya gindo min bɛ janɛmɛ kɔnɔ gindo min bɛ alijinɛ kɔnɔ gindo min bɛ kurusiw kɔnɔ gindo min bɛ mɛlɛkɛw bolo gindo min bɛ nɔrɔw bolo donc lahara jɔ don donc o de dogolen don a kɔnɔna na n'an nana o ye gindo mun bɛ yen dɛ o bɛɛ dila jɔ mun ma k'a walawala ye o de ye mahamadu sɔlɔsɔ donc mahamadu ka bon k'a tɛmɛ ni gindo ninnu kan parce que a sababu de bɔra mahamadu la donc o de la sɔli bɛ kɛ mahamadu ka sɔlɔsɔ ye donc nin ye gindo ye donc bɛna gindo kelen ta la o yira mɔgɔ la k'a fɔ n'i ye fɛn o fɛn ta an kana bisimilayi an b'a tigɛ n'i y'a tigɛ an bɛna bin dɔrɔn de y'a kɔnɔ bin mun b'a kɔnɔ bin de bɔra kooli la kooli duguma tan bin de bɔr'o la donc ala bɛ k'a yira n na k'a fɔ danfɛn foyi tɛ yen n'ale ye danfɛn mun da ko kooli t'a la donc n bɛna misaliya ta kalandenw yɛrɛ fila ɲɛkɔrɔla la an bɛ misaliya ta e k'i ɲɛkili lajɛ kooli i nun lajɛ kooli i kan lajɛ kooli i kunkolo lajɛ kooli i bolo lajɛ kooli i kɔnɔ lajɛ kooli i woro lajɛ kooli i sen lajɛ kooli i sɔnibara lajɛ kooli o ye adamadenw ta ye n'an nana ka n'a lajɛ diɲɛ yɛrɛ la dugukolo koolilen don tile lajɛ kooli kalo lajɛ kooli kabakolo lajɛ kooli danfɛn jumɛn bɛ yen ko kooli t'a la sa kooli de bɛ danfɛn bɛɛ la donc nin gindo de nin ye daminɛ dɔrɔn ye an mana si la an mana ma la an mana a la an mana la la an mana ha la donc an ye bi dɔrɔn de ta k'a yira k'a fɔ danfɛn si tɛ yen nɔ dugukolo kan ani dugukolo kɔfɛ n'a tɔgɔ ye danfɛn ko kooli tɛ mun na bi de bɔr'o la ala bɛ fɛ k'a fɔ an ye ko kooli ye fɛnba de o de la kuranɛ dɔkitɛriw nana ye k'a fɔ Allahu mun filɛ nin ye ni triangle don k'i bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ kooli ye o de la Allahu bɛ sɛbɛn ni kooli ye yɔrɔ dɔw la o ye bɛnnen don o dagalen don donc alhamdulillah ja fanga de bɛ kooli in na donc nin ye bisimilayi arahmani rahim nin ye gindo fitinin de ye a nana babu ye ale bi alhamdulillah donc n'i y'a ta k'a lajɛ bisimilayi arahmani rahim donc ala ko kuranɛba kɔnɔ dɔnni jɛlen dɔnni dogolen a ko bisimilayi gindo bɛɛ de bɛ mahamadu bolo o de la filɛ maa mun filɛ nin ye maa kɛla bisimilayi la a ko arahamani diɲɛ lɔgɔlen o gindo bɛɛ bɛ mahamadu bolo o de la maa kɛla arahamani na arahimi lahara kɛrɛnkɛrɛnnen o tigi o ye gindo bɛɛ de dila jɔn kelen ma o de ye mahamadu ye sɔlɔsɔ o de la maa kɛra o la o de la filɛ maa kelen kelen b'a bɛɛ la donc nin ye gindo ye o gindo b'a yira n na ko jumɛn danfɛn min bɛ yen ni ala y'a kanu ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan sɔlɔsɔ o de ye mahamadu ye donc ala ko danfɛn o danfɛn bɛ yen n'i y'i ka baara daminɛ ni kooli ye n'o ye bisimilayi a bɛ barika don la ka o baara taa ɲɛ o ye jumɛn a y'a lajɛ bani mɔgɔ bɛ girin danfɛn minnu kan olu koolilen don bɛɛ bɛ girin k'ale ka bɔ ka kɛ tile a bɛ fɔ o ma kutubuni zamani tile ka bon a koolilen don o de la bɛɛ girin na bɛɛ bɛ girin k'ale ka kɛ kalo ye kalo fana n'i y'a ta k'a lajɛ bɛɛ bɛ fɛ a ka yelenba bɔ ka kɛ tɔgɔtigiba ye a ka kanu n'i y'o ta k'o lajɛ bi na mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn ni tigɛ fɛn min kama n'o ye balon ye balon bɛ cogo di ban balon koolilen de don donc n'i ye kooli ta k'a lajɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ ala ka barika don a la ka ala ka kanu don a la k'a yiriwa donc i b'a dilan ni kooli ye o de la sitanɛ taara i bala kooli la danfɛn minnu bɛ yen ni kooli b'u la sitanɛ taara i bala o la donc o de la ala ye bisimilayi rahmani rahim k'o jigi mahamadu ka sɔlɔsɔli
donc a kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma donc gindo mɛ bismillah la maa o maa bɛ yen ne e bɛ bismillah fɔ ka bismillah fɔ ka caya ka bismillah baara i b'a ye k'a fɔ i ni sitanɛ cɛ bɛ janya parce que mun man di sitanɛ o y'o de ye donc gindo min bɛ yen tɔɔrɔ de tɛ bismillah rahman rahim kɔfɛ i mana fɛn o fɛn daminɛ n'a ye tɔɔrɔ t'a kɔfɛ barika bɛ n'a kɔnɔ donc o man di sitanɛ fɛn kelen bɛ sitanɛ gɛn o de ye n'i y'a fɔ fɛn na bismillah rahman rahim donc jɔn b'u hakili to nin na mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ pan kunna i bɛna dumuni kɛ bismillah rahman rahim i bɛna bɔ bismillah rahman rahim i bɛna da bismillah rahman rahim donc an bɛna gindo min di bismillah la a de bɛ fɔ o ma ko kuranɛ nafa n'i ye kuranɛ fɛnw dɔn il faut que kuranɛ nafa i k'o sɔrɔ o ye jumɛn ye ka kuranɛ nafa sɔrɔ diɲɛ na n'i y'a mɛn ko arahman de arahim de don n'i y'a mɛn arahim donc a daminɛna ni mun ye donc gindo fɔlɔfɔlɔ b'a la n'i ye bismillah rahman rahim n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ sifuru min b'a la a hindu bɔlen o sifuru bɛ taa bɛn 787 o y'o ye a bɛ fɔ nin sifuru de ma ko bismillah hindu bɔlen ne balimakɛ e mun sigilen don i tɔɔrɔlen don ne ba e mun sigilen don i kamana gannen don ne fa e mun bɛ yen baarako gɛlɛya de bɛ yen bɛn t'aw ka du kɔnɔ e mun bɛ yen taama gɛlɛyalen don e mun bɛ yen tɔɔrɔ de b'i kan e mun bɛ yen bana de b'i la e mun bɛ yen a mana kɛ hami o hami ye denko gɛlɛya de b'i la furuko gɛlɛya de b'i la wariko gɛlɛya de b'i la gɛrɛsɛgɛko gɛlɛya de b'i la darajako gɛlɛya de b'i la masa kelen mun bɛ yen n'a bɛ diɲɛ daraka o de ye bisimilayi masa ye masa kelen bɛ yen n'a bɛ danfɛn bɛɛ balo o t'a kamana gan o t'a musaka masa kelen bɛ yen ni danfɛnw ka gɛrɛsɛgɛ tɔ b'a bolo den gɛrɛsɛgɛ b'a bolo furu gɛrɛsɛgɛ b'a bolo sɔrɔ gɛrɛsɛgɛ b'a bolo o masa de tɔgɔ ye ko bisimilayi rahman rahim donc i sinsin o masa in de kan i ka fɛn bɛɛ bila i ma n'i gulo danfɛn o danfɛn dɔ o b'i jigira walo i ma n'i t'i jigi da fɛn o fɛn o b'i jigi walo masa kelen min bɛ yen nɔ n'ale t'i jigi walo o de ye bisimilayi rahman rahim i bɛ mun kɛ e maa o maa e kamana gannen don bisimilayi rahman rahim i ka seli ɛri o ɛri kɔfɛ e k'a zikiri 787 waribɔ tɛ nin na foyi tɛ nin na a zikiri 787 ala bɛ n'i bila barikatigiw cɛ la ka dayɛlɛli k'i ye ka hɛrɛ d'i ma o tɛmɛnen gindo filanan min bɛ yen n'an bɛn'o di bisimilayi rahman rahim kan o ye mɔgɔ minnu bɛ yen o bɛ fɛ ka diɲɛ lɔgɔlen tigi k'o sɔrɔ n'o ye arahamani ye ka tila ka arahimi sɔrɔ donc o ye jumɛn ye o sifuru de ye a bɛ fɔ o ma 1111 1111 n'i y'o ta ka a lajɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ale de ye dayɛlɛliw so ye ale fana de ye diɲɛ lɔgɔlen so ye ale fana de ye lahara kɛrɛnkɛrɛnnen so ye mɔgɔ min bɛ yen k'a a bɛ fɛ a ka diɲɛ hɛrɛ dɔ sɔrɔ a mana kɛ hami o hami ye i bɛ mun de kɛ bisimilayi rahman rahim ale de jigila alakira ka sɔlɔ o sɔlim ne balimamuso denko gɛlɛya bɛ la ne balimamuso furuko gɛlɛya bɛ la ne fa gɛrɛsɛgɛko gɛlɛya bɛ la du bɛnbaliya bɛ yen taa nin kɔrɔbɔ i k'o lajɛ i bɛ n'a dɔn k'a fɔ mun ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye o ye kuranɛ de ye diɲɛ dɔnni si tɛ kuranɛ ɲɛ wa kuranɛ de bɛ mɛnɛ tic tac i bɛ tɛgɛ da tasuma na a b'i jeni cogo min na kuranɛ de b'i jaabi ten mais bi bi in na an kamana ganna dɛ karamɔgɔw y'an kamana gan karamɔgɔw cayala fɛn ti ka bɔ gɛlɛya la karamɔgɔ bɛɛ bɛ ka kuma fɛn ti ka bɔ an kungow la o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ karamɔgɔ minnu bɛ gindo kan olu de dɔgɔyala donc i mana i tɛgɛ da la siga si t'a la a b'i jaabi mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ taa dɔnnibaga fɛ yen i b'a ye k'a fɔ n'i ko bi ko namaranin ka wuli ka taama a tɛ se ka girin ka taama i b'a sɔrɔ dɔnni in dafalen tɛ dɔnni ninnu gindow t'a dɔn donc fɛn jumɛn de bɔla sanfɛ ka jigin dugukolo kan fɛn min bɔla fɛn minnu bɔ sanfɛ ka jigin dugukolo kan donc bisimilayi rahman rahim o bɛ baara n'o ye fɛn jumɛn de b'u sɛmɛ alahu taala la n'o ye bisimilayi ye o bɛ baara n'o ye a fɛn fɔlɔfɔlɔ ala ka gindo la diɲɛ lɔhɔlen n'o ye arahamani ye a bɛ n'o da
ji mun wala sanfɛ ka na o ji kɔnɔna na jɛgɛw de b'a kɔnɔ an bɛ jɛgɛ dun jɛgɛ dɔ bɛ ko tɛbɛn tan tɛbɛn den 11 san denko problème de b'i la furuko problème de b'i la gɛrɛsɛko problème de b'i la sɔrɔko problème de b'i la ndɛbɛn kɔni bɛ ji kɔnɔ a bɛ ka balo e tɛ ka balo ala de bɛ ka balo i bɛ taa minɛ k'a dun tan ndɛbɛn den 11 san i ka bisimilahi rahmani rahim i k'a sɛbɛn 1111 n'i y'a sɛbɛn nin sifuru la i k'a tobi i n'i ka denbaya k'a dun i ni jama k'a dun nasi fan kelen i bɛ nasi in tila fila fan kelen taa parfum san parfum tɔgɔ bisimilahi i ka a kɛ nasi in na i ka to k'a mun nin jɛgɛ in dunnen kɔ i y'o dun ni hami min ye i tɛ jɛgɛ in mɔgɔ t'o jɛgɛ dun fiyewu ka t'o banakɔta kɛ ko hami ma wuli ka bɔ i kan o tɛ kɔrɔbɔ fiyewu a y'a kɔrɔbɔ a ka tila ka na commentaire la k'a bila an ka video kɔrɔ donc nin ye gindoba de ye bisimilahi rahmani rahim na donc a mana kɛ hami o hami ye taa jɛgɛ ɲini i ka nin kɛ ni mun bɔla la an b'a langali o tɛmɛnen ka bɔ yen mɔgɔ minnu bɛ yen u ye taama ɲini ka dɛsɛ fɔ bisimilahi rahmani rahim a bɔla sanfɛ ka jigin fɛn jumɛn de bɛ pan ka tila ka jigin o de ye ndugani ye o de ye pigeon ye i bɛ mun kɛ bisimilahi rahmani rahim i b'a sɛbɛn 1111 n'i y'a sɛbɛn ndugani ɲini ne de bɛ fɛ ka ɲɛtaga ɲini ne de bɛ fɛ ka taga dugu la i ka a faga ni hami i k'a tobi n'a ye kelen k'a dun o dugutago kelen i t'o banakɔta kɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ o la fɛn min ka bon ni kuranɛ bɛɛ o de ye bisimilahi rahmani rahim fɛn min ka bon ni diɲɛ bɛɛ o de ye bisimilahi rahmani rahim fɛn min ka bon ni lahara bɛɛ o de ye bisimilahi rahmani rahim i sɛmɛw masa la a bɛ na ni sababu ye k'a boli ninnu ye gindo ye minnu tɛ yɛlɛma mɔgɔ min bɛ yen ko a de kamana gana a ko k'a ka dukɔnɔmɔgɔw ka bɛn ka dɛsɛ o ma se ka bɛn bisimilahi rahmani rahim a sɛbɛn 1111 i ka sɛ ɲini sɛ jɛman i k'a kɛ sɛ mun ye musoman ye donc i k'a faga a k'a dun a ka denbaya kɔnɔ o du kelen o bɛna ɲɔgɔn kan fɛ ala bɛna ni sababu ye o bɛ bɛn n'o bɔla yen kɔdi sabanan min bɛ bisimilahi la rahmani rahim n'o o dogolen don o y'a lɛtiri den ye n'i y'a lɛtiri den kɔnti a bɛ taa bɛn 19 de ma 19 o lɛtiri ninnu ma bila ten n'i nana kuranɛ kɔnɔ ala bɛna kuma 19 kan a bɛna kuma 19 kan donc n'i y'a ta k'a lajɛ kɔdi dɔ de bɛ 19 in na donc e mɔgɔ min bɛ yen e bɛ arahamani kɔ e bɛ bisimilahi kɔ e bɛ arahimi kɔ e bɛ fɛ i bɛ ka ko o ko kɛ ala ka na n'a ka dɛmɛ y'a kɔnɔ i ka balo hɛrɛ la ka sa hɛrɛ la e ka bisimilahi rahmani rahim e ka papiye fitinin ta k'a sɛbɛn siɲɛ 19 n'i y'a sɛbɛn siɲɛ 19 papiye fitinin kɔnɔ i b'i jija i bɛ ndɛbɛn jalen de ɲini nin ye gindo ye dɛ wari tɛ nin sɔrɔ ni ala kɛra kanu tɛ sanu tɛ nin sɔrɔ ni ala kɛra kanu tɛ fɛn tɛ ninnu sɔrɔ o kuranɛ nafa de ye ninnu ye i bɛ ndɛbɛn jalan kelen san k'a susu k'a mugu bɔ ka bisimilahi rahmani rahim k'a sɛbɛn papiye fitinin dɔ kan ka di mun a la ka ndɛbɛn fufu a la i mago bɛ wari la wari dɔ bila a kɔnɔ i mago bɛ fini na fini dɔɔni bila a kɔnɔ i mago bɛ mobili la mobili nɛgɛ dɔ siɲɛ k'a bila a kɔnɔ i mago bɛ so la sojɔfɛnw dɔɔni k'a kɔnɔ e mago bɛ balo la i bɛ malo k'a kɔnɔ ka sɔ k'a kɔnɔ fɛn o fɛn ka di ye balo la i b'o k'a kɔnɔ yiriden mun kɛ o bɛɛ k'a kɔnɔ i k'a kurukuru i ka a kɛ sɛbɛnden ye i ka a meleke k'a kɛ sɛbɛnden ye i y'a to o i m'a to o ninnu kurulen bisimilahi rahmani rahim da la e k'o bila i ka sayo kɔnɔ dɛ seli ɛri o seli ɛri bisimilahi rahmani rahim a zikiri siɲɛ 19 kana tɛmɛ o kan i bɛna dɔ de la ko tasuma bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i tɛgɛ da la a b'i jaabi fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ala b'o don i gɛrɛsɛgɛ la yanni i ka fatu o t'i yɛlɛma fiyewu dɔnni batini ni dɔnni zahira kɔnɔ o tɛ sɔsɔ fɛn o fɛn b'a kɔnɔ i b'a bɛɛ sɔrɔ i kamana gana seli ɛri bɛɛ ma se i kamana gana don dɔrɔn i ka jɔgo fila kɛ jɔgo fila i ka bisimilahi rahmani rahim
i ka jogo fila ye fatiya tɛmɛnen kɔ i ka bisimilahi rahmani rahim zikiri siɲɛ 19 a kɔnɔna na i sigilen k'a zikiri n'i tilala o haminanko kole ala bɛna ni dɛmɛ ye diɲɛ kɔnɔ ala ka teli ni fɛn bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i gulo a la ala bɛ n'a ka na hakili jigin n'an ye nabila ibrahim alayhi salam a ka kisa lajɛ o bɛ n'a bila tasuma na a y'a gulo fɛn jumɛn na a m'a gulo danfɛn si la a ko asbunallahu donc a y'a gulo bisimilahi de la n'o ye ala kelen ni pewu ye danfɛn bɛɛ na n'i ka dɛmɛ ko ayi donc ne ba ne fa kuranɛ a bɛ dɔn ni bɛɛ ye i jigi sɛmɛ o de la o kɛba nin i bɛ n'a ye k'a fɔ i bɛ jɔyɔrɔ i ka ko la donc bi anw nana ka na dɔ fɔ a ye kunna gindo la n'o ye secret du Coran précisément bisimilahi rahmani rahim donc alhamdulillah rabbil alamin an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn k'an tɛgɛ fila b'an kɔ bɛɛ n'an ye fili min kɛ u k'an to yen denmisɛnniya ye donc alhamdulillah an bɛ dan yan bi waati wɛrɛ an bɛna continuer bisimilahi rahmani rahim an bɛna continuer kuranɛ gindo ye donc an b'a fɔ mɔgɔw ye fili min b'an la k'an ka commentaire la k'u ka o fɔ an ye pour que an k'o filiw bila an ye jɔ ni jurumutɔ de ye bisimilahi rahmani rahim an bɛ se ka san 10 kɛ k'a baara k'a kuma fɔ a tɛ ban an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi wa taala barakatu